نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک خالق کی کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق سزاوار ہے، جس نے ہم مسلمانوں کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تعلیمات سیکھنے کا ہمیں موقع بھی عنایت کیا. بعد درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں ہم تجوید القرآن پڑھ رہے ہیں. اب تک ہماری 2 کلاسز ہوئی ہیں، تو اس میں ہم نے کیا کیا سیکھا ہے بتائیے، کوئی کیا کیا سیکھے ہیں ہم؟ مخرج سیکھا ہے جی مخارج سیکھے ہیں باجی. جی اور کیا سیکھے ہیں؟ تجوید کا معنی سیکھے اور حروف جی کہاں کہاں سے ادا ہوتے، اس کو کیا کیا کہتے ہیں. جی جی بارک اللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو ابھی لاسٹ کلاس میں کون کون تھے، کس سے میں سوال کروں؟ سب اپنا اپنا ہاتھ اوپر کر رائز ہیں. جی سسٹر تبسم قاضی اور سسٹر عائشہ صدیقہ، سسٹر شازیہ تحسین، سسٹر روحی تبسم، شاید آپ بھی تھے نا؟ جی میم. جی الحمدللہ. اور کون تھے؟ سسٹر سیدہ آپ بھی تھے؟ ٹھیک ہے چلے. سسٹر عائشہ خان آپ نہیں تھے؟ ٹھیک ہے چلیے الحمدللہ. تو میں کچھ سوالات کروں گی پھر آگے بڑھوں گی انشاءاللہ. تو دیکھیے ہم لوگ کون سے حروف پڑھے تھے، کتنے مخارج ہو گئے تھے؟ تمام حروف کے مخارج ہو چکے تھے، ہے نا؟ جی جی میم. حروف لہاتیہ کسے کہتے ہیں سسٹر تبسم قاضی؟ حروف کیا لہاتیہ. لہاتیہ جی نہیں آ رہا ہے میم، سوری. کوئی اور بتا سکتے ہیں؟ اقصائی لسان سے جو آخری زبان کے آخری حصے سے جو حرف آتے ہیں اس کو حرف لہاتیہ کہتے ہیں. کون سے ہیں وہ 2 حروف؟ خاف کاف. اچھا لیجیے. قاف خاف خاف. نہیں، قاف نہیں آ رہا ہے. خاف پانی کا گھونٹ جیسے ہم نگلتے نا، کیسی آواز آتی؟ قاف لیتے جب ویسی آواز. خاف قاف خاف خاف قاف. خاف. پریکٹس کرنا ہے. اور جی جی میم. جی اور حروف حلقیہ کتنے ہیں سسٹر روحی تبسم؟ 6 ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حروف حلقیہ 6 ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. جی حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں اقصاء الحلق سے. جی عین ہا وسط الحلق، middle part of the throat. غین خا ادنائے حلق ہوتے ہیں.
ठीक है बारिकल्लाहु फीक। आगे सिस्टर शाजिया, हुरूफ लिसविया किसे कहेंगे? हुरूफ लिसविया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हुरूफ लिसविया सा, जाल, ज़ा। हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। सिस्टर शाजिया, ज़बान की नोक ऊपर नीचे के दांतों के बीच में जब रखते हैं, जी जब ये हुर्फ अदा होते हैं, हुर्फ लिसविया। जी, जैसे पढ़ के बताएं। सा, जाल, ज़ा, सा, जाल, ज़ा। जाल, ज़ा। जी मैम। हाँ, आगे सॉरी कॉल आ गया था। अभी बोलिए सिस्टर शाजिया, हुरूफ जी लिसविया। मैम, हुर्फ लिसविया 3 है मैम। सा, जाल, ज़ा। जी, किसको जब बुकुर पढ़ेंगे और ज़बान किसको को बारीक दो पढ़ेंगे? जाल को बारीक पढ़ेंगे, ज़ा को मोटा पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। इसके बाद और है हुरूफ फ़रफिया, क्या क्या है आप ही बोलिए। हुर्फ तरफिया को तरफुल लिसान भी कहते हैं। तरफिया 3 है, लाम, नून और रा। जब जबान की नोक तालू को लगती है, तब हुर्फ तरफुल लिसान अदा होते हैं। जी, कौन से है वो हुरूफ बोलिए। लाम, नून, रा। ठीक, ठीक है। हाँ, और आगे हरफ हाफिया किसे कहेंगे? सिस्टर तबस्सुम आप बोलिए। हरफ हाफिया। दौत को बोलेंगे। ठीक है, हुरूफ कैसे अदा होगा? हाफिया मखरज क्या है? जुबान के किनारों, जुबान को दांतों के राइट या लेफ्ट साइड में टच होगा। दौत, कौन तो सा हिस्सा जुबान वो का? हुरूफ है। राइट या लेफ्ट कोई भी। वही तो, कौन सा मतलब करवट है, तरफुल लिसान है, हाफितुल मुझको लिसान हाँ, है, या फिर वसतुल लिसान है, अक्सुल लिसान है? हैफतुल लिसान। जी बारिकल्लाह। ठीक है, मैम एक बार मुझको काफ और खौफ का हुरूफ कौन से वो बताइए, नाम क्या बोले आपने? हुरूफ लहातिया, हुरूफ लहातिया क़ाफ और काफ। ठीक है, जी जज़ाकल्लाह खैर। भी देखिए। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं हुरूफ। जी, एक के बाद एक पढ़ें। सबसे पहले सिस्टर तबस्सुम काजी आप पढ़िए। जी, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, आवाज कम आ रही है हा। आपकी, थोड़ा आवाज ज्यादा कीजिए। अब आ रही है मैम आपको पढ़िए। ठीक से आवाज? हाँ हाँ जी जी। पढ़िए। आवाज आ अलिफ, रही है लेकिन कम आ रही। अलिफ, बा, हम्म ता, हम्म सा, हम्म जीम,
ہا ہم، خا ہم، دال زال ہم، را ہم، زا ہم، شین ہم، سوری سین سین، شین ہاں، سو سین ہم، شین ہم، صاد ہم، ضاد طا ضاد، ظا ضاد، عین ضاد اچھا لیجیے، غین ضاد ہاں ضاد ہاں، طا ہم، ظا ہم، عین غین ہم، فا ہم، قاف 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 اچھا لیجیے، لام قاف، میم قاف، قاف، قاف ہم، قاف قاف ہم، قاف قاف ہم، لام ہم، میم ہم، نون ہم، واو ہم، ہا ہم، حمزہ ہم، یا ہم، یا جی ٹھیک ہے. آگے آپ قاف صحیح کیجیے اور سا ذال. جی باجی سسٹر عائشہ صدیقہ آپ پڑھی. الف ب ت س جیم ح خ دال. دیکھیے موٹے پڑھے جانے والے حروف کتنے ہیں ہم پڑھ چکے، حروف مستعلیہ. ٹھیک ہے، جی میم. ہاں خ تو موٹا اس کا دھیان رکھیں، جس کو موٹا خ پڑھنا ہے اس کو موٹا. جی میم. خ دال ذال را ز سین ضا کے ساتھ را کے ز بعد زا، زا ز باریک پڑھیں گے زا. ہاں ز ز سین شین صاد ز ز صاد، زاد صاد زاد نہیں صاد، صاد پہلے صحیح پڑھیے. صاد 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 ضاد، صاد ز ضاد، زاد ضاد لیجیے، ضاد. زاد زاد تا تا ضا جی. تا ز عین غین ف نہیں غین، عین، غین، عین، عین غین. عین غین عین غین عین غین ف کاف. میم یہ کاف نہیں ہے، کاف قاف نہیں، قاف، قاف قاف، قاف قاف ہم، قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ ہا، ہا ہا، ہا ہا، اقصا، ہا اے حلق ہا سے نا، ہا. جی میم. ہا ہا حمزہ یا جی. منہ میں چلے آتا دے دو حمزہ، جلدی سے. حمزہ، حمزہ ہم، حمزہ یا یا سسٹر شازیہ آپ پڑھیے. جی میم آواز نہیں السلام آ رہی علیکم. آپ کی؟ وعلیکم السلام. جی پڑھیے. الف الف با ہم، تا سا ہم، جیم ہا ہم. خا ہے اچھا لیجیے، ہے، ہا خا ہے نہیں، ہے وسط ہا الحلق، ہے، ہا 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 خا دال ذال را ذا سین شین صاد ضاد طا ظا عین عین کا نہیں غلط پڑھے آپ، کاف ضا صحیح پڑھیے. طا ظا وا، عین وا، ظا ظا عین 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 عین، عین 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 کا قاف
کاف لام میم نون واو ہا ہا حمزہ یا اور آپ صحیح نہیں ہے. جی میم. خاف قاف تاراش خاف قاف. پریکٹس کرنا ہے آپ لوگوں کو اور جی میم جی ضرور. سب کو کرنا پڑے. جی میم. میم کون سے لفظ اگر آپ بتائیں. قاف عین ہا حمزہ اور ضا بھی آپ تا زا پڑھے. ٹھیک ہے. وا موٹا ضا بھی موٹا. حروف مستعلیہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حروف تہجی میں حروف مستعلیہ کون سے وہ بھی پڑھے. 7 حروف ہے نا حروف مستعلیہ جو موٹے پڑھے جاتے ہیں. جی 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 میم. ہاں تو ان کو بولڈ لیٹرز وہ موٹے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی 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 میم پریکٹس کر کے آئیں. جی سسٹر روحی پڑھیے. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا دال کیونکہ خا کو تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہے نا. خا خا دال زال را رال رال زبان باہر. ذال را زا سین شین صاد ضاد طاء ظا عین غین فا غین 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 غا موٹا پڑھنا ہے. غین غین فا قاف 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 نہیں قاف اچھا لیجیے. قاف قاف ہم کاف لام میم نون واو حمزہ ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے. آگے سسٹر عائشہ صدیقہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے. سسٹر اسما فیاض آپ پڑھیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم آ رہی میم آواز اب. ہاں آ رہی. پڑھیے. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ح خا دال ذال را زا زال اچھا سین لیجیے. زال شین صاد ذال ذال را زا سین شین صاد زاد طا ضاد زا ضاد عین تا نہیں طا ضاد طا 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 ظا عین عین فا قاف کاف لام میم نون واو حا حمزہ یا.
ठीक है, ठीक है। और कोई है जो सुनाने वाले हैं? सुनाना है और बात मैं पढ़ूं? हेलो, ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह। इसको क्या बोलेंगे? मुरक्कबात बोलेंगे। ये वर्ड मैं आप लोगों को कल समझाना भूल गया। तो मुफरदात कहेंगे, जो हुरूफ हिजा है ना, ये सबक नंबर 1। तो इसका माना मुफरदात यानी फर्द से, इसका माना होता अलग अलग पढ़े जाने वाले हुरूफ। ठीक है, अलग अलग पढ़े जाने वाले हुरूफ, इनको मुफरदात कहेंगे। तो अब हम जो हुरूफ हिजा है उसको कैसे पढ़े? अलग अलग पढ़े ना, अलिफ बा ता सा जीम हा क़। तो इस तरह जैसा हम अलग अलग पढ़े, इस वजह से इसको मुफरदात कहते हैं। अब जो नेक्स्ट लेसन है हमारा वो है मुरक्कबात। मुरक्कबात यानी देखिए, मुरक्कबात, मुरक्कब किसे कहते हैं? जो मिला हुआ हो, मिले जुले हुर्फ। मुरक्कब जो मिला हुआ हो, मिले हुए हुर्फों को मुरक्कबात कहते हैं। मिलाना कैसा है? अब देखिए यहाँ पर जो है ये इम्तिहान है, इसके साथ साथ मिले हुए हुर्फ यानी जब हुर्फों को मिलाया जाता है तो किस तरह से मिलाएंगे, उसकी शक्लें क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अलीफ की शक्लें, अलीफ जब मिलाकर लिखा जाता है तो इस तरह 2 शक्लों में होता है। अलीफ की 2 शक्लें हैं। बा जब मिलाकर लिखा जाता है तो बा की इस तरह 2 शक्लें, और ता की इस तरह 3 शक्लें होती है। जीम की ऐसी शक्ल, दाल की ऐसी शक्ल, और आइन के ऐसी शक्लें होती है। फा की ऐसी 2 शक्लें, और काफ के 2 शक्लें, लाम के 2, इस तरह। तो ऐसी जब भी शक्ल आपको नजर आएगी, आप क्या समझना, तो वो लाम ही है। और मीम की 2 शक्लें, नून की 2 शक्लें, हा के 3 शक्लें, हमजा के 2 शक्लें, और या के 2 शक्लें। तो ये शक्लें हैं जिसकी वजह से हम जब हुरूफ को मिलाएंगे तो मिलाना कैसा है और मिले हुए हुरूफ को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, उसकी शनाख्त हमको ये शक्लों से नजर आएगी। तो ये शक्लें आप लोग अपनी होमवर्क जो बुक है उसमें नोट करेंगे, और जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा है वो इस होमवर्क के साथ मुझे होमवर्क शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो आगे का जो लेसन है यानी तख्ती नंबर 2 वो है मुरक्कबात। मुरक्कबात यानी मिले जुले हुर्फों को मुरक्कबात कहते हैं। मुरक्कब यानी मिला हुआ हर्फ, और उसकी जमा है मुरक्कबात, यानी मिले जुले बहुत सारे अल्फाज को मुरक्कबात कहते हैं। 1 से 2 जब हुरूफ बन जाते हैं तो जुमला कहलाता है, और उसी को मुरक्कब कहते हैं। हाँ, जैसे देखिए अभी यहाँ पर अलीफ लाम है, तो दोनों को मिला लेंगे, लाम अलिफ, लाम अलिफ। देखिए ये लाम की शक्ल है, ये अलिफ की शक्ल, दोनों को मिला लिए लाम अलिफ। इसी तरह ये जीम की शक्ल है, इसके बाजू में मिला लिए अलिफ, ये हो गया जीम अलिफ।
یہاں پڑھ رہے ہیں. اچھا تو پھر اس کے بعد ہے فرسٹ لائن میں ہی دیکھیے لام الف, اس کی ایسی بھی شکل ہوتی ہے. پھر میم الف ہے, میم کی شکل, میم کو پھر الف لگا دیا گیا, میم الف, پھر لام الف, پھر با الف, پھر لام الف. یہاں پر بھی دیکھیے مگر مرکبات میں بھی آپ کو مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا آپ لوگوں سے مخرج جب بدلتا ہے تو معنی قرآن کا بدل جاتا ہے. اس وجہ سے قرآن کے میننگ کو اپن کو نہیں بدلنا ہے, بلکہ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے مخرج کو صحیح طور پر ادا کریں گے. جیسا کہ میں نے قاف اور کاف کی مثال آپ کے سامنے رکھی تھی, اسی طرح اور بھی بہت زیادہ مثالیں ہیں, بہت زیادہ مثالیں ہیں. ہاں جس مطلب مخرج کو دھیان میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر مخرج بدل گیا تو قرآن کا معنی بھی بدل جاتا ہے, قرآن کا معنی بھی بدل جاتا ہے. اس لیے ہم مخرج کا پورا خیال رکھیں گے. جیسے عین ہے, ہے, قاف ہے, اور اسی طرح دوسرے سارے مخرج جیسے ذال ہے, وا ہے, ذال ہے, وا ہے, اسی طرح سا ہے. تو ان تمام مخارج کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو مرکب الفاظ بھی پڑھنا ہے. جیسے لام جیم, لام الف, لام با, لام الف با, لام با. اس طرح کاف ہے, کاف کاف, پھر کاف با, کاف تا, کاف الف, با کاف تا, تا کاف سا, سا. مخرج صحیح استعمال کریں. پھر آگے دیکھیے با تا سا نون یا, با الف, تا الف, سا الف, نون الف, یا الف, با سین, یا سین, نون سین, تا سین, سا سین, سا سین, سا جیم, تا ح, نون خ, یا ح, با جیم, با میم, یا میم, نون میم, تا میم, فا میم, فا میم. مخرج کا خیال رکھنا ہے. فا میم, با یا, یا, نون یا, تا یا, فا یا, نون با لام, تا نون لام, با یا لام, یا تا لام, فا فا لام, نون با نون, با نون نون, تا یا نون, یا تا نون, فا فا نون, نون یا نون. اس طرح. پھر جین ہے قا, جین ہے قا, یہاں بھی مخرج کا پورا خیال. جین ہے قا, ہے سا, خوابا, جیم تا, تا حاتا, یا جیم با, صاد صاد حابا, با خواتا. آگے نیچے تا ہ ہ, باتا, یا ہ, تا ہ, یا ہ با, با ہ الف, با ہ میم. آگے دال غال را زا, یہ زا کو باریک پڑھیں گے, موٹا نہیں پڑھنا. را کے بعد جو زا آتا اس کو باریک پڑھنا. زا, جیم دال, خوا ذال, جیم را, خوازا, یا را, تازا, میم دال, کاف ذال, فا را, میم زا, سین شین, صاد ضاد, طا ظا, سین لام, شین لام, صاد با, طا با, ضاد الف, سین را, شین قاف, شین قاف, ضاد یا, ظا الف, ظا الف. اس طرح عین غین حمزہ, عین زا, غین را, صاد عین, صاد عین, ضاد غین, با عین دال, تا غین دال, حمزہ. اب یہاں پر دیکھیے الف پہ حمزہ ہے, واو پہ حمزہ ہے, یا پہ حمزہ ہے, تو جو بھی حرف پہ حمزہ آئے گا وہ حمزہ ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے.
جو بھی حرف پہ حمزہ ہوگا تو وہ حمزہ ہی ہوگا. تو یہاں پر الف حمزہ نہیں پڑھتے, حمزہ 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 ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کون سے بھی حرف پہ حمزہ آیا تو وہ حمزہ ہی ہوگا شمار. حمزہ 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 حمزہ. پھر نیچے دیکھیں, فا قاف واو میم, قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حامیم اچھا لینا ہے, حامیم کاف میم لام میم تامیم تامیم تا. یہ امتحان ہے, یہ آپ لوگوں کو کل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو ہمارے 2 سبق ہو چکے ہیں, ایک مفردات, دوسرا ہے مرکبات. ایک مفردات ایک مرکبات. مفردات یعنی اکیلے اکیلے حروف کو مفردات کہیں گے, مرکبات یعنی ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آگے آپ لوگ اچھی پریکٹس کریں, مخارج کے ساتھ حروف ادا کرنے کی کوشش کریں تمام حروف. اور جو بھی مخرج نہیں آیا آپ لوگ اچھی طرح جیسا ہم مخرج پڑھے, جہاں سے نکلنے کی آواز ہے وہاں سے نکالنے کی کوشش کر کے پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.